Inflation? Apa tu? Kita mungkin tertanya, baca kat surat khabar ataupun terdengar kat radio ataupun mana-manalah. Okey, cakap berbahasa inflation, tapi pernah tak kita tahu apakah maksud inflation sebenar? Okey? Dan welcome to my show. Okey. Dalam episod kali ini, insya-Allah kita akan bual tentang duit lah. Okey. So bual duit akan adalah a series of financial sharing, okey. Where we talk about duit, okey. Wa ma haulaha, where I MJ, okay, will ask questions. Maybe stupid untuk some people, tapi maybe orang nak tanya tapi tak tahu. Okay, to my esteemed and studious friend Nasir. Okay, Nasir is a master's graduate from INSIF. Apa tu INSIF I also not sure. Okay, nanti tanya dia. Okay, and sekarang kerja dia jual insurance. Bukan. Okay, so not apa kita tak nak buang masa. Okay, marilah kita introduce my guest today, insyaAllah. Oh, not guest today lah, our in-house apa namanya expert. Okay, Nasir Hussein daripada apa? Tak payah daripada okay, daripada Ascent Islamic, to share about himself first, then we will enter the topic, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Ustaz MJ. Nama saya Nasir. Yalah, saya graduan daripada INSIF. Tadi Ustaz tanya INSIF tu apa. So basically INSIF ni dia cuma ajar Islamic Finance saja. So kita belajar Islamic Finance lah kat situ. And also dia postgraduate program lah. Isya kat mana Isya? INSIF ni dekat Malaysia bang. Oh, Malaysia. Dia dekat, sekarang dia dah pindah tempat dekat belakang Bank Negara. Kat mana tu? Kau buat macam aku tahu je. Dekat KL lah. KL. Dekat Oh, KL lah. dekat Masjid Negara Aku baru tu KL. No, Bank Negara. Kat mana tu? Aku lupa lah. Jalan Sultan Ismail Okay lah. whatever lah. Orang tahu Okay. Kat situ lah. Area situ lah. So saya apa? Bubar lah. Tak apalah, bubar je. tak apa jadi tu. Tak ada, jangan bubar je. Okay, so saya graduan daripada situ. Sekarang ni saya kerja dengan Ascent Islamic sebagai penasihat kewangan Islami. Jual insurans insurans kan haram. Tak Fokus. Tajuk apa dulu? Nanti tajuk. Ya Allah. Bunyi. Tahu tak apa. Okay, so saya dengan Ascent Islamic, saya penasihat kewangan, insurans pun jual, investment pun jual, tapi kita fokus dekat syariah compliance sahaja. Jadi memang kita hari-hari deal dengan duit lah. So sedikit sebanyak tu kenalah tahu pasal ekonomi, finance dan sebagainya. Okay. Contoh apa? Why people do belajar kat sana? Apa dekat INSEF maksudnya? INSEF ni tempat dia internationally regarded atau tak? Dia IN tu sebenarnya international lah maksudnya. IN? Yalah INSEF kan. Oh, IN kat depan tu. okay. International lah. Tapi dia actually institution daripada bank negara sebenarnya. Jadi kita banyak dapat funding resource daripada bank negara Malaysia bukan bank negara Singapura. Bank negara Malaysia. Yes. Kalau Singapura MAS lah, tapi MAS tak ada pasal Islamic Finance ni kan. So saya belajarlah kat Malaysia. So fokus dia memang Islamic Finance saja. Dia ada masters, dia ada PhD dan juga sertifikat yang profesional lah untuk practitioners. Berapa banyak daripada Singapura INSEF? Banyak Adakah anda nombor satu? Tak ada, bukan saya nombor satu. Actually dah banyak. Ada banyak lah. Saya rasa dalam 10 ada.
Sebab InsEF tak lama, dia baru 13-14 tahun je. Hmm. So sikit jugalah. Okay. Kita sambung ataupun kita fokus pada kita punya perbualan pada hari ini. Okay. Sekarang 2023, we have entered a new year, and what's been on the news is that talking about insurance and such. So what is insurance? Talking about inflation. Kau ni asyik buat insurance. Talking about inflation and such. What is inflation actually? Mungkin talk on the ground ataupun kedai kopi punya talk ataupun berbual punya talk, people feel with racist or uh, perkauman punya ideas, okay. Inflation ni agenda Yahudi, tak nak kasi kita makan, nak kasi kita mati dan sebagainya. Adakah inflation ni benda baru ataupun inflation ni daripada dahulu dah ada? And okay, in general first, apa tu inflation? Okay, so basically inflation datang daripada word inflate. Macam kita tiup balloon tu, kan daripada kecil dia jadi besar kan. So inflation datang daripada situlah. Maksudnya sesuatu yang membesar. Okay. Senang cakap lah. Okay, tak payah nak pakai economic jargon ke apa semua. Senang cakap, inflation tu equal to kenaikan harga. Bila kita nampak harga naik apa semua, maksudnya kita tengah dalam inflation lah tu. Okay. Tapi maksudnya tu, yang krisisnya tu, macam last year in 2022, kita semua macam sibuk, inflation semua tengah naik apa semua. Maksudnya kenaikan harga tu terlebih daripada kenaikan yang sepatutnya. Sebab kenaikan harga tu memang perlu dalam ekonomi. Sebab kalau ada kenaikan harga, maksudnya ekonomi tu stabil lah. Ekonomi tu tengah growing. Kalau tak naik, maksudnya ekonomi tu tengah stagnan. Tapi kalau kita sebut pasal inflation tu, maksudnya kenaikan harga purata naik lebih daripada kadar aggregate dia. So itulah maksud inflation. Okay. So maksudnya tu harga semua naik mendadak. So harga apa yang naik? Harga barang-barang asas kita lah. Beras kita naik, minyak kita naik, ataupun services yang kita selalu pakai macam transportation, elektrik, air semua naik. Kalau perasan last year government banyak announce kenaikan harga tentang all these fees, utilities. So dia terikut sekali lah kat situ. So itu maksudnya inflation. Tapi kenapa orang risau sangat bila inflation je, orang semua macam what is happening apa semua, agenda Yahudi lah apa semua berbagai kan. Because yalah, make sense. Kalau harga semua naik, maksudnya duit kertas kita hilang value dia. So contoh kalau RM50 $50 yang kita ada note tu, kalau sebelum ni dekat Giant kita boleh beli 10 barang, tapi selepas inflation beberapa tahun, mungkin dalam $50 tu kita cuma boleh beli 8 ke 6 barang je. Ini yang selalu barang apa atau gambar yang orang selalu gunakan yang troli tu lah. Betul-betul. Basket lah, your basket of goods maksud dia. So barang semua makin naik, so your purchasing power tu makin berkurangan. So siapa yang bikin sebenarnya? Okay. So sebenarnya dia bukan siapa bikin ke apa. Kalau nak ikut the perfect economy lah, sepatutnya tak boleh ada siapa-siapa campur tangan. Sepatutnya. Tapi kalau kita biarkan sahaja, semua orang akan buat sesuka hati diorang. Itu sebab government kena control lah here and there. Okay, so that is one. Memang setiap kali kalau ada inflation ke, recession ke, interest rate naik ke apa, so itu semua maksudnya government intervention lah kat situ. Tapi bukanlah government buat sebab demi bukan untuk kebaikan kita, tapi diorang buat tu semua sebenarnya untuk kebaikan kita. Itulah dia. Kebaikan, tapi you say kebaikan, tapi it affects banyak orang. So apa kebaikan ni sebenarnya? Tak baik pun, pada aku tak baik lah. Pada kau tak baik Logically tak baik lah. Logically tak baik lah. So kita tengok macam ni sebenarnya inflation ada orang boleh nampak dia baik, ada orang boleh nampak dia tak baik. So contoh yang macam orang yang tak nampak tu tak baik, macam yang saya dah cakapkan tadi lah, untuk kita
consumer ni bila kita beli barang apa semua harga mahal. Tapi untuk dari sudut pandangan yang lain pula, contoh kita ada rumah kita nak jual. Perasan tak tahun lepas harga rumah paling tengah peak lah maksudnya. Siapa jual mesti senang boleh dapat million apa semua. So kita suka bila harga naik, bila kita jual barang, kita dapat keuntungan. So dia ada dari banyak sudut lah kat situ. Tapi kalau nak ikutkan sebab siapa yang jual rumah pun bukanlah hari-hari orang jual rumah kan, tapi hari-hari orang beli beras. So itu sebablah dia punya cubit tu terasa dekat consumer side lah. Macam tu lah. So okay. Daripada sudut ni then apa relation kalau is this a capitalist market ataupun orang yang the richer will be richer, inflation and such. Okay, dia macam for the whole economy, for it to be functioning economy, semua kena ada. Okay, tapi kalau kita cakap pasal capitalist, it kind of like related jugalah. So sesiapa yang ada duit, bila buat duit makin banyak apa semua, tapi siapa yang tak ada duit dia makin berkurangan. Tapi bila kita cakap specifically pasal inflation, dia sebenarnya for the whole economy. Maksudnya inflation don't just affect kita as a consumer, dia juga affect supplier as a producer of barang-barang. Contohlah Ustaz tadi ada jual buku ke, ada jual kurma ke apa kan. Okay, so tengok kalau macam inflation naik, contohlah kita start dengan paling rendah, harga minyak naik. Harga minyak dipakai untuk transportation, so dia akan affect harga transportation, logistik naik. So bila Ustaz beli barang daripada Saudi, dulu mungkin harganya murah, tapi sekarang sebab inflation harganya mungkin lebih mahal sebab harga minyak naik, transportation naik. Tapi harga kurma mungkin masih sama. Tapi disebabkan Ustaz nak kena tanggung cost transportation tu, Ustaz pun tak boleh nak jual harga yang sebelum ni. Sebab kalau Ustaz jual harga yang sebelum ni, maksudnya Ustaz dah absorb cost transportation tu. Tapi saya jual lagi murah lah dulu. Itu mungkin Ustaz ada dia punya magic dia tapi itulah saya cakap pasal orang yang tak ada magic lah. Okay, tapi sebabkan ada all these small costs, okay, logistic cost, transportation lah, apa-apa barang ni semua, so they take into consideration, so that's why harga barang pun naik as a supplier lah. So bila kita jual kat consumer pula beli barang, harga pun nak kena maksudnya duit pun nak kena keluarkan lebih. Okay, talking about this, okay, mungkin how wide will inflation ni affect? Adakah semua orang akan terganggu ataupun selected people? Semua orang akan terganggu, Termasuk orang kaya. termasuk orang kaya. Tapi orang kaya mesti kaya pun. Itulah dia, sebab dia dah kaya, dia cuma tambah lagi berapa contoh harga naik lebih, tambahan dia 100-200. So mungkin kalau income dia tu ribu-ribu ataupun mungkin boleh mencecah ke million per year, mungkin dia tak terasa sangat lah. Tapi kalau macam kita ni yang mungkin kerja gaji berapa je ataupun cukup makan je, amin sama-sama. Okay, so untuk kita yang cukup makan ni, terasa lebih lah. Sebab kalau nak ikutkan inflation ni, dia tak ikut. Contoh macam kita beli nasi, orang kaya beli nasi, kita pun beli nasi, tapi kita beli nasi yang sama. So harga nasi naik, orang kaya dia cuma pada pandangan dia, ni just naik berapa persen je daripada income dia. Tapi untuk kita yang hari-hari makan nasi ni, gaji pun entah berapa je, harga nasi naik, kita terasa lah maksudnya. So boleh cakap apa reason untuk kurus? Mungkin boleh kurangkan makan Pizza Hut, kurang makan ke McDonald, tu semua boleh kurangkan. So kita daripada beli makan kat luar ke apa, kita masak ke apalah mungkin. Reason macam-macam reason kita boleh cari kan. Betul. Tapi talking in reality, okay, how can we overcome it slowly? Or can we overcome it, or can we not overcome it? Okay, alright, saya bagi dua aspek kat sini. So first,
dari segi government, macam mana diorang tackle inflation lah. So kalau macam you guys perasan waktu tahun 2022, awal-awal tahun dah kita dikhabarkan US naikkan diorang punya interest rate. Itu apa benda pula? Kenapa interest Apa rate? itu interest rate? Kenapa kena naikkan interest rate? Apa kena mengena harga naik dengan interest rate? Kita ni Okay. kita interest rate haram lah. Interest rate memang haram semua. Tapi nak buat macam mana? Conventional system, interest rate lah dia punya minyak dia lah, penggerak So utama kalau dia. tak ada benda haram ni tak ada inflation lah. Boleh jadi. Serius? Boleh jadi. Kalau semuanya berlaku dengan sebetulnya lah, in a perfect manner. Tapi kita sebagai manusia, kita tak perfect. So mungkin boleh jadi inflation juga. Okay. Going back to the government juga, interest dengan inflation. Okay, kan saya cakapkan tadi kan, bila harga semua naik, orang makin kurang beli sepatutnya. Betul tak? Sepatutnya. Tapi apa yang berlaku pada tahun 2021? Ustaz ingat tak? COVID? Apa berlaku waktu COVID? Tak ada orang beli ke? Tak ada orang beli kan? On top of that, apa government bagi dekat kita? Duit. Kan? So maksudnya in 2021 kita dah save banyak gila. Kita kerja pun kat rumah, makan pun kat rumah, keluar tak banyak apa semua. Maksudnya semua orang ada duit. On top of that, government bagi kita banyak duit. Okay. So bila 2022 border semua dah open, okay, diorang dah before this tak boleh belanja. So sekarang diorang belanja. Gila. They call it as Travel. revenge travelling, revenge shopping lah. So because diorang tak dapat semua ni, so diorang buat. Tapi as diorang buat tu, macam saya cakap lah, as the demand naik, supply pun nak kena naik. Tapi kadang supply tak boleh match, because it's a sudden surge kan. Ya, contoh sekarang saya selalu travel tapi kedua saya lah dua orang. Okay. Tapi it's much more towards people punya ni. Contoh dulu we can easily fly one direction macam Harry Styles kan. Satu contoh daripada Singapore pergi Dubai 450 500 max. Sekarang pergi Dubai 700 and such. Exactly. Because flight number of plane sama je, tapi orang demand untuk pergi ke sana makin banyak. Jadi diorang tak, it's not fair for contoh Emirates untuk keep the price same. So dia kena naikkan harga. Tapi sebab even dah naik harga pun orang masih banyak duit. So orang still nak belanja juga. Harap dogol memanglah. Salah. So itu apa yang berlaku waktu 2021 until 2022 lah. So kalau kita tengok market outlook waktu 2021 tu semua tengah green. Semua orang happy. Terus dia makin naik je. So nak katakan to blame some people, Yahudi ke Cina ke China ke apa-apa ke, it's wrong lah. Sebab siapa yang sepatutnya kita blame is actually diri kita sendiri. Jeng macam tu lah. Okay. In general talking, kita dah berbual pasal benda ni macam mana rasanya kalau how much do we need to save to overcome this thing? Yeah. So tadi kita cakap pasal government We still level, need to live, we semua still kan? need to eat. Yeah, definitely. So how you can overcome inflation lah, senang cakap and this whatever that I'm going to share Adakah ni, kita just wait for tawakal belanja tawakal. Salah konsep tawakal. Belanja Prada, Gucci, tapi tawakal. Bukannya. Okay, adakah kita wait for government punya help je ataupun we ourselves need to change? Yeah. How extreme we need to change actually? Actually sebenarnya kalau kita dah buat kita dah control kita punya finance properly month by month, okay, without caring like inflation ke recession ke whatever happen, kita dah buat budgeting, dah control kita punya finance, actually tak ada masalah pun. Dia cuma jadi masalah kalau sebelum ni kita belanja banyak belanja
mungkin beg mewah, barang-barang mewah, tak perlu benda ni tapi kita beli. Maksudnya benda-benda luxury lah. Okay, kita banyak beli benda tu, tapi bila harga naik je, dompet dah sempit, baru kita macam tercungap-cungap. Baru, macam nak tolong, Contohlah, nak contoh tolong. kita beli handphone. Ah, Beli Xiaomi tapi tapi nak beli iPhone. Apple. Tapi ada, tengok ni, Ustaz ada 2 handphone lagi. Tak. Contoh. Tapi Ustaz buat untuk bisnes, jadi tak ada masalah. Okay, alright. Tapi macam saya cakap yang tadi lah, one of the way untuk kita combat inflation ataupun untuk diri kita lah, is to actually watch our expenses. Okay, lagi-lagi bila inflation ni, harga semua tengah naik kan, jangan beli benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan bahan asasi hidup kita. Kehidupan lah. Tak ada kena-mengena dengan kehidupan kita, tak payah. Contoh nak beli speaker baru ke, tadi kita baru cakap pasal speaker kan. So saya sebenarnya tak perlukan speaker, tapi rasa nak beli speaker, tak payah. Atau mungkin dah ada satu handphone, tapi ada handphone lagi satu. Just saja je, bukan buat bisnes apa semua, tak payahlah. Tak payah belikan anak mainan baru. Itu pun mungkin lah. Sensitif. Itu mungkin, itu terpulang pada masing-masing. Cakap Tapi dengan anak, kita tengah inflation ni. Tak nak. bersabarlah, tak payahlah nak mainan-mainan baru apa semua. Ikat je dia, scotch tape mulut dia. Astaghfirullahalazim. Tak adalah. Main. Tapi itu salah satu cara dia. Okay, control kita punya expenses, which is just beli benda yang perlu sahaja. Second, kita bila beli sesuatu, contoh nasi pun kita punya makanan asas, tapi nasi pun ada grade-grade dia. Nasi Ada apa? yang Contoh. mungkin Bagi basmati pasar tak? mahal sikit. Mungkin basmati mahal sikit. Oh, makan basmati ke hari-hari? taklah. Mungkin beras Thailand mahal sikit. Beras Thailand apa yang mahal? Saya tak tahu. Mungkin Nak pakailah pasar, beras. Pergi pasir. Pergi makan pasir ke? Saya kurang sikit lah pergi pasar ni. Saya bagi duit aje lah. Jangan ikut apa yang saya buat. Okay? Okay, maksudnya macam tu lah. Makan je lah. Makanlah. Saya makan je lah. Yang lain semua biar orang lain uruskan lah. Tak bagus tak bagus. Jangan ikut. Tapi maksudnya bila kita belanja bahan asasi tu pun, kita kena belanja mengikut keupayaan kita. Okay. So no luxury, no basically spend within your means lah. Contoh lah, kalau tak mampu nak travel, tak travel lah, duduk Singapore je. Exactly. Janganlah gatal apa semua nak travel bagai, tak payahlah. Tapi saya nak keluar. Tak payah. Itu semua nafsu. Contoh pergi kerja naik apa? Grab. Tapi sebenarnya MRT dah bagus. Betul. Public pun, bus pun okey. Betul. Tadi naik apa? Saya naik bas. Saya datang Woodland dari Ubi naik bas. Masya-Allah. Okay. Saya suka. So okay. Jap. Tadi Ustaz tanya pasal berapa nak kena save. Tak. Tadi dah answer belum? Interest rate semua segala. Belum. Jawablah sekarang. Kira apa? Macam mana inflation kena mengenai interest rate, kenapa dia naikkan Okay, inflation tadi saya dah cakap harga naik apa semua. So basically bila inflation berlaku, ekonomi tu semua tengah naik tau. Tengah functioning very good. Okay. So itu pun bukan satu benda yang bagus juga. Okay? Sebab kalau nak ikutkan apa yang saya katakan awal tadi, maksudnya kenaikan harga tu okay, contoh kenaikan harganya sepatutnya kena jadi macam ni dalam tahun tu. Okay? Tapi sebabkan inflation dia naik lebih tinggi lagi. So bila lebih tinggi maksudnya orang makin banyak belanja, producer pula makin banyak produce barang lah. So that's why bila produce barang tu banyak, orang boleh belanja, so dia meet dia punya demand kan. Pernah tak dah inflate betul dia deflate? Itu yang apa yang akan berlaku 2023. Maksudnya apa tu? Tahun ni. Bila dia dah inflate, dia akan turun balik. So macam mana nak turun balik, itu yang US Federal start dengan naikkan interest rate. So kenapa interest rate? Because untuk producer seller biasa bila diorang nak produce something, diorang akan hutang untuk produce. Jadi kalau kos untuk berhutang tu dah tinggi, macam saya cakap tadi, bila kos dah tinggi, orang makin cuba untuk kurangkan diorang punya produce. So that's why kalau kita dengar last year ada company-company dah start to lay off diorang punya pekerja-pekerja. Because kenapa?
diorang tak boleh nak produce banyak lagi dah. So bila diorang dah tak nak produce banyak, tapi diorang punya orang-orang makin banyak, so diorang lay off lah. So itu yang one of the way untuk kita tackle interest rate on the government punya level is inflation untuk tackle inflation is to actually naikkan interest rate. Maksud naikkan interest rate tu naikkan kos untuk hutang. Sama juga, so bila that was on the supplier punya side. Kalau macam kita pula, contoh kita ada credit card, cuba hutang. So kalau interest rate naik, hutang credit card tu pun akan naik. Kita nak beli rumah, kan rumah punya interest rate last year naik kan. So bila kita nak beli rumah, interest rate naik, mungkin buatkan kita untuk tidak membeli rumah. Macam tu lah. So apa yang interest rate tu naik, diorang nak buat tu actually to curb kita punya production. And also untuk curb kita punya consuming of products lah. So daripada semua naik, dia nak kasih levelkan sikit. So basically going towards the end of 2022, November, December, actually inflation rate dah mula menurun sikit. Month by month lah. So insyaAllah lah, kalau everything goes well this year, dia akan turun lah. Cuma okay, bila dah naik atas macam ni, bila turun, dia ada dua keadaan. Antara dia turun soft landing, okay, because all this semua actually experimental tau. Macam aeroplane gitu. Memang aeroplane lah. So dah naik, okay, harga dah naik. So bila dah interest rate, diorang menurun kan. So bila turun ni, adakah dia akan turun menjunam, hard landing, ataupun dia turun secara mengikut apa yang ekonomis ni anggarkan lah, where we call it as a soft landing. So macam kita naik kapal terbang, kalau hard landing tu kita tak nak lah kan. Ya Allah. Allah macam atau mungkin boleh terhempas terus So itu keadaan yang kita tak nak lah. Tapi kalau macam soft landing, itu yang kita nak lah sebaiknya. So kalau macam yang menjunam tu, what will happen is actually the next thing, which is recession. Okay, recession nanti kita akan berbual. Not now. Okay. So alhamdulillah, I think it covers most of the things already. Okay. Dan saya harap terima kasih Nasir for this input or insights on inflation, and any last words or any nasihat untuk sana lah. Mungkin nasihat yang saya nak bagikan tak adalah banyak lah. Tak ada banyak maksudnya. Just ikut apa yang strategi yang saya dah bagikan tadi, which is first, watch your expense. Jangan spend lebih from your means, and make sure to build up your emergency funds, build up your savings, okay, and start invest. Cara untuk kita buat Ustaz, kalau nak tackle inflation, kalau nak tunggu government apa semua, tak payah. Untuk kita tackle inflation is to actually invest. Sebab kalau kita tak invest, duit kita stagnan, tapi harga semua makin naik, maksudnya duit kita lose value. So startlah your investment. And then lastly, dah usaha-usaha tu, berdoa lah sebaiknya. Hope dengan Allah tu jangan dah putus. Masya Allah. Itulah dia. Kurus juga Itu pun mungkin saya kurang doa untuk berkurus. Kurang doa untuk kurus. Jadi kurang doa untuk Allah bagi usaha untuk saya kurus. Selama ni asyik doa dapat duit je kan. So mungkin tahun ni nak kurus lah sama-sama Let's see at the end of the year. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Sedikit sebanyak we have covered much things on this topic. Okay. Questions pertaining inflation, how to survive it, how to macam mana nak overcome it, bukan Nigeria Yahudi ataupun China ataupun bangsa-bangsa apa-apa, Arab ke apa-apa ke. Mungkin kita salahkan, patut kita reflect on ourselves first, okay? Because why? Melayu cakap apa? Besar kuari besarlah keraknya. Mungkin besar periuk besar kuali pula. Besar periuk. Okay. Besar periuk besarlah keraknya. Okay. Mungkin kita perlu kecilkan periuk tu, wallahu alam, ataupun mungkin kita perlu dah tu je lah.
kecilkan periuk je, insyaAllah, and for us to survive, okay? And mungkin kurangkan benda-benda yang apa, tak perlu sangat, seperti dalam maqasid syariah pun kita ada apa, daruriyat, kita ada hajiyat, dengan kita ada tahsiniyat. InsyaAllah nanti kita akan go in depth about this, okay? Mungkin on the basic is daruriyat, benda-benda yang basics. Okay, hajiyat benda-benda yang kita nak, ataupun tahsiniyat benda-benda yang luxury, ataupun benda-benda yang mencantikkan. Contoh daruriyat is kita nak makan, kita kena makan. Tapi apa jenis makanan yang kita makan? Nasi. Mungkin hajiyat kita nak nasi lemak Eden Road. Okay. Tahsiniyat kita nak nasi lemak Eden Road Royal Flush, yang ada segala macam apa benda semua. Makan je aku Okay. Dan sebagainya lah. Ataupun kita naik aeroplane. Daruriyat kita adalah untuk naik aeroplane economy class. Tapi hajiyat kita nak naik aeroplane yang ada standard, okay? Dan kita minta tahsiniyat kita nak naik business class. So kita fokus balik pada diri kita. Mana kemampuan kita, where is our status as in this life, okay? Adakah kita mampu ataupun kita tidak mampu? Okay, stop blaming others. Maybe kita can reflect on ourselves. What can we do better to improve our life first? Okay, and insyaAllah improve the life of others. Okay, that's all insyaAllah for this episode of Bual Duit Isu MJ. Okay, insyaAllah we will have finance sessions ataupun episode Bual Duit every month insyaAllah with Nasir from SN Islamic. Okay, you can follow him on this social media, on Instagram. Okay, and insyaAllah don't forget to also subscribe to our YouTube channel Fanzuru, okay, for more beneficial content, and don't forget to follow Fanzuru social media for more updates on other things. Okay, and also if you want to follow my social media, okay, I'm MJ. Okay, it's for the benefit of others. Inshallah, I will making much more ilmu konten lah, ilmu konten kita tak nak kecoh-kecoh lagi, dah tua. Okay, semua orang dapat apa benefit lah insyaAllah. Okay, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye bye.